families or for relationships. It's important for our whole society. And what we live in our families. Bagaimana sih Daniel dan Viola dibesarkan waktu kecilnya sehingga menjadi Daniel dan Viola yang saat ini? Mungkin ada pengalaman dari keluarga yang bisa membentuk kalian menjadi keluarga seperti sekarang ini. That's so good. That's a really brilliant question, Sandra. Yeah. Thank you. I think we're both very blessed to come from families where parents are still married, but that doesn't mean our families were not dysfunctional in their own way. I think most families have their own dysfunctions, and so did mine. And my parents were fighting a lot, and when I was a child, I always thought they're gonna break up, they're gonna split up. And when the children are out of the house, definitely they're gonna break up. They did not. But what it showed me, the dysfunctions of my parents as a married couple, it showed me that even though you're really different and you really struggle, if you really love one another and you care enough for each other, even if you struggle, there is a way to make it work, but it's gonna be hard. And I think it's great if we can see the dysfunctions in our parents' marriage and try to not go the same way, and just get married and don't learn about marriage, we will just repeat what our parents did. But if we actually learn about it, and if we understand more, why is it that way? Why were they that way? What didn't work in that marriage? How does marriage actually work? How do you make a relationship work? If you actually really learn it and you say, okay, I'm not going to repeat the mistakes of my parents, and I'm going to learn and put my effort into that, then you can actually go a different way. Then you can maybe make it work differently. So we don't have to repeat our parents' mistakes. We can learn better, and we can learn from people who have studied it. And nowadays in this world, we have so much knowledge, we have so much studies, there's so many psychologists and scientists that just study family and relationship and marriage. And we can learn so much from them. And our parents didn't have those resources. So I think it's a great time to be married, because you can learn a lot about marriage nowadays, and it can really help you make a different marriage than your parents. And what about your background? So childhood gue. So kalau misalnya dari, sorry ya, gue betulin ini bentar. Okay. So kalau misalnya dari gue, secara Oke, jadi kalau misalnya dari gue secara childhood, gue ngerasa beda banget sama Viola. Viola besar di Jerman, dia dibesarkan oleh keluarga dari dua budaya juga. Viola adalah setengah Jerman sama setengah Itali atau Sicilia. Kalau gue dibesarkan oleh orang tua yang Chinese banget budayanya gitu, dan kayak apa ya, Chinese parenting itu benar-benar, ada pro and con-nya lah kayak gitu. Kalau misalnya kalian pernah baca buku Tiger Mom. Battle Hymn of the Tiger Mom. Tiger Mom, ya kan, exactly. Tiger Mom, gue ngerasa itu reflect banget sama nyokap gue gitu kan, dan which is something yang gue pikir it's normal, semuanya juga ngelakuin hal tersebut. Sampai akhirnya gue ketemu sama Viola dan ternyata it's not normal. Ternyata sekolah itu bisa loh menyenangkan. Tapi cara gue membesarkan anak gue based on my own parenting style udah pasti membuat anak gue itu nggak suka banget sama sekolah gitu, which terjadi, dia sampai trauma malahan. Tapi untungnya karena ada Viola kayak ngebetulin banget, dan akhirnya dia jadi suka lagi sama sekolah gitu. Like it's akhirnya yang terjadi adalah kita berdua sama-sama
gue dengan culture gue, which is culture fluid banget gitu ya. Viola culture Jerman banget, Jerman Itali. Dan akhirnya kita membuat yang namanya the third culture, kultur atau budaya ketiga, Yeah. which is yes masih ada Easternnya dan masih ada Westernnya, dan itu menjadi budaya Mananta di sini, budaya keluarga kami gitu. Dan ternyata yang kita temukan adalah bukan cuma kita aja yang harus menemukan si budaya ketiga tersebut. Saya pikir ini karena Chinese sama bule gitu misalnya, atau Indonesia sama bule, tapi ternyata Padang sama Ambon atau Medan sama Manado atau Jawa sama Sunda, itu tetap butuh yang namanya third culture juga gitu. Jadi kita nggak bisa bergantung lagi sama orang tua gue dulu kayak gini, orang tua gue kayak gini. Oke, apa yang bisa kita dapetin, value yang terbaik dari mereka, itu kita masukkan ke sini sehingga itu menjadi the third culture di sini gitu. Itu yang gue pelajarin sih dari masa kecil gue dan masa kecilnya Viola gitu. Karena dan itu hybrid culture ini itu yang akan membuat anak-anak kita pun menjadi lebih berbeda lah dengan anak-anak pada umumnya gitu. Karena dia mendapatkan exposure yang sangat berbeda sekali gitu ya dari gaya parenting kita. Begitu juga dengan anak-anak yang budaya culture-nya berbeda juga gitu. So yeah, there are so many things sih. Yeah, sorry, gue udah mulai diwariskan kepada anak-anak lewat tayangan Journey to Love atau tadi itu kultur Mananta itu kepada mereka. Yeah. What are we giving our children? Legacy. What legacy are we giving our children through our third culture or Yes. through Journey to Love? Yes. Good question. So. Iya, tapi wariskan tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Gue selalu lupa. Heritage. Inherit. Yeah. Inherit. Mungkin dari third culture dulu deh saya. Kalian ingin membentuk anak-anak menjadi orang dewasa atau nanti tuh menjadi orang tua yang seperti apa? Okay, let me answer that first. Gua pengen banget ketika anak perempuan gua Mila itu menjadi seorang istri, dia akan melihat bagaimana gua memperlakukan Viola sebagai seorang istri. Kalau misalnya gua memperlakukan Viola dengan namanya dan gua kayaknya agak-agak apa sih namanya yang chauvinistic ya, chauvis gitu ya. Nanti value-nya Mila, value anak kita itu dia ngerasa itu normal kok yang terjadi di keluarga kita gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya laki-laki memperlakukan gue seperti ini dan dia malah menurunkan value-nya dia. Itu nggak boleh terjadi. Makanya gue pengen, maksudnya nanti ketika Mila menemuin seorang suami atau pacar gitu ya atau tunangan, ya benchmarknya udah tinggi banget karena gue memperlakukan Mila setinggi itu gitu, dan gue memperlakukan Viola setinggi itu juga kayak gitu. Yang kedua, untuk anak kita yang cowok Noam, sama juga gue pengen dia sebagai seorang suami menghargai seorang istri seperti ini, dan ketika ada krisis di sebuah keluarga dia sebagai tulang punggung keluarga harus seperti ini. Jadi kita hanya bisa membangun fondasi ini mungkin sampai dia umur 15-17. Setelah itu it's time untuk dia mulai explore dengan kehidupannya sendiri. Biarlah dia berbuat salah, biarlah dia kayak ketemu sama orang-orang baru. Kita juga nggak bisa terlalu ngontrol juga gitu. Nah, tapi fondasi ini yang kita inject ke hidup mereka melalui agama misalnya, melalui keimanan mereka, melalui cara gue memperlakukan Viola, bagaimana cara mental kebiasaan gue lakuin. Mereka ngelihat banget setiap hari gue balik-balik setelah mereka bangun tidur, gue balik-balik udah keringetan parah gitu. Jadi gue baru lari, gue bilang kayak gitu. Atau ketika gue lagi berdoa menyembah Tuhan, mereka ngelihat gue. So dari situ semua value-value itu mereka akan rekam. Nanti kedisiplinan gue mereka akan rekam,
ketika mereka umur 17, ketika mereka explore sendiri, I hope mereka punya fondasi yang cukup kuat untuk menghadapi dunia yang gelap ini. Viola mau menambahkan? Well, like Daniel said, and I hope they will learn good things to each other. I hope they will understand that you don't always have to agree with each other, but that you can still love each other even if you don't have the same opinions, and that you can still be respectful with each other. And I hope they will always see that Daniel and me were a team. We are on each other's side. They cannot play us against each other because we prioritize our relationship. So we always say our relationship is more important than our relationship with the children. Because if we don't prioritize the health of our relationship, our whole family can crumble down. Yes. But if our relationship is healthy and strong, then our children will benefit from that, and our family will be strong, right? So we don't put our children first. We put us first, so that our children will also benefit. And I hope they feel that. I hope that and in all our actions, that they know we're a team and we are for each other. Even if we have different opinions, we still love each other, and we can say sorry to each other. We can apologize. We can say, I'm sorry I was wrong. I'm sorry if I made you feel bad. Oh, yeah. I hope they will learn that you can have different opinions but still love each other. And I think that's a value that's not just important for families or for relationships. It's important for a whole society. And what we live in our families and how healthy our families are in Indonesia, that will make an Indonesian healthy society, and it will create a healthier world. When we know how to love each other in our families, then maybe we know better how to love friends, then we know how to love strangers, then we know how to love people around us, and that will ultimately lead to a healthier society. And I really hope that we're not just touching on single families, but that we can create a better community and a better society with each other. Dan itu adalah legacy dari Journey to Love. Yes, 100%. Jadi melalui value pernikahan kita berharap banget banyak pernikahan di Indonesia yang akan menjadi sehat juga karena mendapatkan asupan value juga, nilai-nilai supaya membuat keluarga mereka pun juga jadi lebih sehat gitu. Dan I think pada akhirnya negara kita pun Indonesia sendiri akan menjadi lebih baik ya, mudah-mudahan dengan apa yang I know mungkin yang kita lakukan itu kecil gitu ya, tapi saya yakin banget kayak even yang Pop Mama lakukan pun juga kalian berhasil mendapatkan segmentasi tersendiri, dan dengan value yang kalian berikan juga, dengan apa yang kita berikan juga, sama-sama kita akan membuat bangsa ini jadi lebih maju lagi dengan menyehatkan keluarga Indonesia gitu, dengan value-value yang tepat gitu sih. So if we can do this together, we're doing this for Indonesia, and we're doing this for our future generation. Satu pertanyaan lagi, apa yang membuat kalian setiap hari jatuh cinta? Siapa bilang? Okay, so not every day I feel like butterflies in my stomach for Daniel. Boom. And sometimes I get annoyed, and then I will let's just be honest. And I will, and I wake up in the morning or I go to bed at night and I will pray to God and I will say, God, please help me have a new love for my husband. And that really, I think that prayer, God listens and he renews it over and over again. But it doesn't just happen, right? Like, it's just like this, you have to really want it. You have to really ask for it, and you have to not give up. And you say, God, I want to be in love with my husband more. I want to love him again. I want to be attracted to him. I want to feel
like I want to be with him. I want to have that feeling, and I pray for that. And I think it's really important that we ask God to help us with that, because sometimes we just don't have enough love for even ourselves. So how can we have love for others or our husbands? And sometimes we just need to fill ourselves with God's love again, so we have enough to give to our husband, to our children, to ourselves, and to those around us, right? Wow, that's so good. To be honest, I've never prayed that way. Karena gue bayangin ternyata, ternyata ada satu ketidaksempurnaan yang gue tahu, dan ini gue nggak bisa terima banget nih. That's when you fall out of love. Dan sayangnya banyak orang yang mikir bahwa that's the end of the marriage. Ketika mereka udah fall out of love, mereka udah nggak bisa sayang, dan mereka akhirnya mulai pisah gitu. Atau enggak, lebih parah lagi, ada beberapa teman gue juga yang memilih untuk tidak eksklusif, atau dia dan lama-lama sih akhirnya cerai juga gitu. Nah, padahal ada satu jalan lagi ketika lu fall out of love, karena ternyata semua pasangan pada suatu momen mereka akan fall out of love. Dan again, cara yang alternatif lainnya adalah you choose the real love. Lu benar-benar memilih arti dari cinta itu sebenarnya. Cinta yang benar-benar penuh dengan pengorbanan, cinta yang sabar, cinta yang the love that does, the love that cares. Like, love is a verb. Love is something we do. It's not just something we feel. Love is something that we decide to do every day. Betul. I decide to love today and do things and to serve him, and I decide to take care of him. I decide to listen to him. I decide to be there for him. That's a decision that you make, and it's a commitment that when we get married, we commit that we're going to love each other. That doesn't mean I commit that I'm going to feel in love and butterflies with him every day. It just means I choose to be loving towards him. Dan gue nggak akan bisa kayak, yes, the feeling of falling in love masih ada sekali-sekali gitu. Misalnya tiba-tiba ada satu malam setelah date night, besoknya gue yang kayak peluk Viola gitu, gue bilang kayak, man, I love you so much, thank you. Kayak that time when itu thank you. Dan itu terjadi kayak I think beberapa bulan yang lalu, which is like 9 tahun kita menikah, and then you feel that. Tapi gue nggak akan bisa untuk mengejar feeling itu terus gitu. Yang terjadi adalah I have to choose untuk terus mencintai Viola, walaupun kadang-kadang feeling itu nggak ada. Terlalu banyak dari kita itu memuja yang namanya feeling, perasaan gitu. Kalau misalnya nggak ada perasaannya, berarti gue nggak cinta. Kita juga gitu kan, gue tetap mencintai Viola walaupun kadang-kadang perasaannya itu lagi nggak di situ, tapi gue memilih untuk mencintai Viola. Dan gue baru ingat sekarang jadinya, yang gue lakuin setiap hari tanpa bolong. Oke, ini setiap hari gue lakuin. Setiap pagi itu gue selalu mengucapkan identitas gue. Tiap pagi, ketika gue lagi di kamar mandi, sorry, TMI. Tapi maksudnya, gue tiap pagi selalu mengukuhkan identitas gue lagi. Di situ gue bilang, gue adalah seorang pelari, gue adalah seorang marathoner, gue adalah seorang suami dari Viola, dan gue berjanji akan terus memberikan atau melayani Viola dengan kekuatan gue yang terbaik lah, misalnya seperti itu. Dalam bahasa Inggris soalnya, makanya gue selalu dalam bahasa Indonesia gitu, jadi kayak aneh banget. Dan habis itu yang ketiga, gue adalah seorang ayah yang bijak. Jadi gue mengukuhkan identitas gue setiap hari gitu, supaya ketika gue ucapin, gue akan benar-benar bisa menghidupinya gitu. So itu sih mungkin supaya gue bisa terus menjadi suami yang bertanggung jawab, suami yang melayani, suami yang memberikan terbaik lah buat istri gue dan juga anak-anak gue. Oke, wow. I think kita harus setuju dulu bahwa pernikahan itu sulit.
Itu kita harus setuju dulu. Sama-sama kita harus mengangguk bilang pernikahan sulit. You know, jangan mikir kalau misalnya ini kok pernikahan gue sulit banget. Tapi kayak kalau misalnya gue ngeliat tetangga gue ngeliat Daniel sama Viola, gue ngeliat artis-artis gitu, kayak mereka happy-happy aja, harmonis-harmonis aja. No. Di balik pintu rumah mereka sendiri juga akan mengangguk, ya pernikahan itu sulit. Yeah. So, you know, gue pengen menormalisasikan bahwa karena pernikahan itu sulit, kita harus berjuang untuk membuat pernikahan kita itu kuat, gitu. Jangan sampai lu masuk ke dalam sebuah perangkap yang namanya kepalsuan harmonis, fake harmony, di mana demi pencitraan, demi terlihat baik di depan orang tua lo, lu jadinya, atau demi terlihat baik di depan orang-orang di sekitar lo, lu jadinya suppress, tutup banget ya, masalah-masalah, problem-problem, lu suppress semuanya, dan lu cuman, padahal lu tersiksa di dalam gitu. Nah, jadi pernikahan itu sulit banget, komunikasi sangat sulit juga, tapi it's worth it gitu. Itu untuk mengkomunikasikan, kadang-kadang lu yang kayak, aduh jangan deh nanti yang ada berantem lagi. No, lebih mendingan lu diskusi, lu agak ribut kecil, tapi membuat pernikahan lu jauh lebih sehat dan lebih harmonis di kemudian hari, kayak gitu. Untuk berkomunikasi, dan jangan lupa untuk terus belajar bagaimana caranya supaya untuk membuat pernikahan lu lebih kuat lagi, you know. Yeah. Don't even know what to add.